अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 103 बार मंत्र पढ़ो और शैतानी दौलत वाली परी की हाजिरी करो। रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे, हर तरफ दौलत ही दौलत होगी। 5 मिनट का आज मैं अमल लाया हूँ। इस अमल में किसी किस्म का डर खौफ नहीं, बड़ा ही आसान दौलत वाला अमल है। अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल हुसैनी अमलियात को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई से नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए फिर दौलत वाले बड़े ख़ास अमल लाते हैं, अपने सीने का राज शेयर करते हैं। ऐसे राज, ऐसे अमाल अमलीन अपने सीने में लेकर दफन हो जाते हैं, किसी को बताते नहीं। अब ये दौलत वाला अमल है और शैतानी परी का अमल है। जो बंदा हमारे बताए गए तरीके पर इस अमल को कर लेगा वो कभी नाकाम नहीं होगा। और दूसरी बड़ी ख़ास बात कि इस अमल को कमज़ोर दिल वाले लोग भी कर सकते हैं। इस अमल में किसी किस्म का डर खौफ नहीं है। ये एक बड़ी खूबसूरत परी है। हाज़री इसकी एक ही बार होती है, ठीक है। आप इससे दोस्ती नहीं कर सकते, ना ही इसको अपनी मशूका बना के रख सकते हैं, बल्कि आप इसकी एक बार हाज़री करके इससे ढेर सारी दौलत ले सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, आपकी कुछ परेशानियां हैं उनका हल ले सकते हैं। अगर इस चंद मिनट की वीडियो से आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो आपको इससे बढ़ के और क्या चाहिए। छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखें ताकि आपको हर बात समझ आ जाए और आप इस अमल में कामयाब हो जाएं। कुछ भाई वीडियो आगे पीछे करके देखते हैं, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, देखा देखी में शुरू कर देते हैं, फिर रिज्जत का शिकार हो जाते हैं, नुकसान कर लेते हैं, ये अमल ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए गुजारिश है कि अगर आपने इस अमल को करना है तो वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखें। अगर नहीं करना तो बेशक वीडियो ना देखें, छोड़ दें, ठीक है। हमारे एक वीडियो में कमेंट्स आ रहे थे कुछ गैर मुस्लिम भाइयों के कि उस्ताद हमें कोई शैतानी परी का अमल दें। ये कुछ गैर मुस्लिम भाइयों की बना पर मैं अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। कुछ क्रिश्चियन भाई मैसेज कर रहे थे। अगर कोई मुस्लिम बंदा करता है तो वो अपने मज़हब का, अपने दीन का खुद ज़िम्मेदार है। ये अमल गैर मुस्लिम लोगों के लिए है, ठीक है। बाकी अगर कोई करना चाहे तो वो अपनी मर्ज़ी से करे। इस अमल को लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। किसी भी दिन वार, किसी भी चाँद की तारीख को ये अमल किया जा सकता है। आपने करना ये है कि आपने जिस रोज़ भी इस अमल को करना है उस रोज़ आपने कच्चा दूध नहीं पीना। जो लोग शादीशुदा हैं वो हुकूक़े ज़ौजियत, हम बिस्तरी वगैरह से परहेज़ करेंगे, ठीक है। रात को 12 बजे के बाद आपने किसी भी तन्हाई वाली जगह पर बैठ जाना है जहाँ आपके अलावा कोई दूसरा बंदा ना हो। अमल को हमेशा राज़दारी से किया जाता है, अमल को हमेशा तन्हाई में किया जाता है। अगर आप अपने अमल का राज किसी को दे देते हैं फिर अमल में तस्वीर नहीं रहती, फिर वो ताकत नहीं रहती, फिर नाकामी होती है। इसलिए राजदारी से किया करें। आपने 12 बजे के बाद किसी भी तन्हाई वाली जगह पर बैठ जाना है, ठीक है। सुरक्षा बंधन, हिसार इस अमल में ज़रूरी है, वो आपने कर लेना है। हिसार करके बैठना है। मुंह आपने अपना उस तरफ करना है जिस तरफ सूरज निकलता है, सूरज तलू होता है। अपने हिसार के अंदर आपने 3 गुलाब के फूल, 3 किस्म के कोई से भी इतर ये लाजमी रखने हैं। हिसार के बाहर आपने एक अंगीठी रखनी है। उस अंगीठी में आपने थोड़ी सी लुबान डाल के उसका बखूर देना है। एक आपने चिराग रोशन करना है, ठीक है। अंधेरे में बैठना है। आप उस चिराग की रोशनी में बैठ सकते हैं। अंधेरा मतलब कि इतना ज़्यादा हो कि दूर दूर की लाइटें भी आपके पास ना आए। किसी कमरे में कर लें, कोई इलेक्ट्रिकल बल्ब शल्ब उसकी रोशनी ना पड़े, रोशनी हो तो उस चिराग की। ये बातें याद रखिए। उसके बाद आपने एक मंत्र पढ़ना है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मैं आपको अच्छी तरह पढ़ के भी सुना देता हूँ। ओम निगरी मिगरी अर्श मर्श स्वाहा। ये इंग्लिश में भी मैंने लिखा है। जो भाई उर्दू ना पढ़ सकें वो इंग्लिश में पढ़ के इसको अच्छी तरह याद कर लें या अपने पास इसको लिख लें। अब 103 बार भी लिखा हुआ है, 303 बार भी लिखा हुआ है। भाई बड़ी अजीब बात है कि पहले मैंने 103 बार बोला। देखें भाई, कुछ लोगों के अंदर रूहानियत की कमी होती है, बातनी नज़र बंद होती है।
آپ نے 103 بار پڑھنا ہے۔ اگر 103 بار پڑھنے پر حاضری نظر نہیں آتی پھر آپ نے 303 بار پڑھنا ہے۔ 303 بار جیسے ہی تعداد پوری ہوگی تو آپ کے سامنے ایک خوبصورت پری لڑکی کی شکل میں حاضر ہو جائے گی۔ نہ ڈر خوف ہے، ٹھیک ہے، اور نہ کوئی خاص ایسے پرہیز ہیں۔ پرہیز تو میں نے آپ کو بتا ہی دیے کہ کچا دودھ نہیں پینا۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ حقوق زوجیت، ہم بستری وغیرہ سے پرہیز کریں گے، عمل کو رازداری سے کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پرہیز نہیں۔ جب تعداد پوری ہو جائے گی تو یہ خوبصورت پری آپ کو بولے گی کہ آپ نے مجھے حاضر کیا ہے، مجھ سے کیا کام ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ دوستی کرنی ہے، آپ مجھے اپنی حاضری کا آسان سے آسان طریقہ بتائیں۔ یہ آپ کو بولے گی کہ میں آپ سے دوستی نہیں کر سکتی، آپ مجھے اپنا کوئی کام بولیں۔ تو آپ نے کہنا ہے کہ مجھے مالی طور پر امداد کریں، مجھے دھن دولت دیں۔ یہ آپ سے بولے گی آپ کو جتنی دھن دولت چاہیے آپ مجھ سے مانگیں، میں آپ کو دوں گی۔ اس کے بعد آپ نے اس سے دھن دولت لینی ہے، جتنی بھی آپ کو دھن دولت چاہیے ہو، بھرپور آپ کی مدد کرے گی۔ اس کے بعد آپ کو سلام کر کے چلی جائے گی۔ آپ نے جو بھی اس سے دھن دولت لینی ہے اس کو آپ نے رازداری میں رکھنا ہے، کسی کو بھی آپ نے نہیں بتانا کہ میں نے اس چیز سے اتنی دھن دولت لی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا قرضہ اتاریں، اپنے کاروبار میں استعمال کریں، اپنے مسئلے مسائل کا حل نکال لیں، ٹھیک ہے۔ جو پریشان لوگ ہیں وہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مجھے ایک بھائی میسیج کرتا ہے کہ استاد مجھے کاروبار میں کافی نقصان ہوا، تو مجھے کوئی عمل کروائیں جو دولت والا عمل ہو۔ اس بھائی کو میں نے یہ عمل کروایا، وہ بندہ کامیاب ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک خاص بات کرنا چاہوں، کچھ لوگ ہماری ویڈیو کاپی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا نمبر ہٹا کے اپنا نمبر استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیں۔ ہمارا ایک ہی واٹس ایپ نمبر ہے جو آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا، میں آپ کو بول کے بھی سنا دیتا ہوں، +923247903252۔ اس نمبر کے علاوہ ہمارا دوسرا کوئی واٹس ایپ نمبر نہیں۔ آپ عمل کی رہنمائی چاہیں یا آپ کا کوئی مسئلہ ہو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ عمل کی اجازت لے کر عمل کیا کریں۔ جب آپ لوگ اجازت لے کر عمل نہیں کرتے تو عمل ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ اجازت لینے سے آپ کو کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے ان عملوں کی زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے۔ جب اجازت دے دی جاتی ہے تو پھر ناکامی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات کہ لوح تسخیر، یہ ایک تعویذ ہوتا ہے، اس کو بازو پہ باندھ کے پھر پڑھائی کرنی ہوتی ہے۔ اس کو بازو پر باندھ کے پڑھائی کرنے سے پڑھائی میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور جس چیز کے لیے ہم لوگ پڑھائی کرتے ہیں، عمل چلا کرتے ہیں، وہ حاضر ہونے پہ مجبور ہو جاتی ہے، پھر وہ حاضر ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اجازت لے کر عمل کریں، لوح تسخیر بنوا کے بازو پر باندھ کے پھر عمل کریں۔ اور اگر عمل کے حوالے سے کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ ہم سے ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اچھی طرح عمل کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، یا کومنٹس باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔